नमस्कार इष्टानो. आयज 22 जून सकाळी सकाळी एक बातमी अशी नजरेक पडली की पेडणे जो हायवे बांदला पळय MBRान तो खंय रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळो. बारीक पळोवपाक गेल्यार तो रिटेनिंग वॉल परसे कोसळोंक ना, तेज्या कुशीक जे हिल कटींग केल्लेले, दोंगर कापणी केल्लेली, थंयसर लँडस्लायड जालें, घसरली ती जमीन आनी रिटेनिंग वॉलाचेर येयले आनी रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळें. आतां हे खंयच्याय दृश्टिकोनान जर आमी पळयत जाल्यार हे क्वॉलिटी आनी डिझायनाचो इश्यू आहा इश्टानो. पूण क्वॉलिटी, डिझायन, प्लॅनिंग गोंय सरकार पळयतात खंय तर. तांकां फक्त तेंचो फंडा क्लियर आहा. इतले कोटीचे जेन्ना कामां येयली थंब रूल आमकां इतले लागू. ते मागीर लोकांचो जीव, लोकांचे थंय लोक रावतात तेंचें लुकसाण जातलें, गाडयांचें लुकसाण जातलें, तेंचो हेल्थाचें लुकसाण जातलें, तेंचो जीव वचूंक शकता. हें जाता तेन्ना पळोवया, इतल्या लोकांचो थंय जीव गेल्लो आहा ऑलरेडी. तरी आसतना आमकां निवडून हाडले न्हू, घसघशीत मतांनी निवडून हाडले न्हू. सो हे आमचे जे थंय लोक आसात पळय ते लोक काय क्षमा करचे पूण गोरवां अशें तांकां पळयता आसतले ते. जेन्ना तुमचो थंय प्रश्न येता पळय, तुमच्या हिताचो प्रश्न येता तेन्ना हे तुमकां त्या मनशाच्या कोंतानूय धरता काय ना तें देवाकूच खबर. तेंच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयल्यार म्हणटा, आमी म्हणिना. कित्याक ते तुमकां जशें वावरतात पळय ते वावरितात तेजो अर्थ तोच काडपाचो जाता. ही आयची गोश्ट. हेजे 2 दीस पयलीं आनी एक बातमी येयल्लेली, आतां पेट्रोल वाड जाता खंय, तेज्या पयलीं पावर रेट्स वाडयला तेंच्यांनी, म्हटल्यार इलेक्ट्रिसिटीचे रेट वाडयला तेंच्यांनी. सो तुमकां अशें कितें स्कीम काडपाक मेळचे ना. मे बी सरकाराक CMाक विचारता की तुमकां मतां घालता पळय तांकां ती दर वाड एप्लिकेबल करा न्हू. जर आतां तुमी 1 रुपया वाडयला पळय पेट्रोलीचेर, जे तुमकां लोक मतां घालता पळय तांकां 2 रुपया वाडया, तांकां कांय फरक पडना. आनी आमकां जे तुमच्या विरुद्ध आहा पळय तांकां आहा तितलीच दवरा. अशी कितें स्कीम बीन काडपाक मेळटाले पळय. ज्या लोकांक तुमी जाय पळय तेंच्याच माथ्यार मारा न्हू एक तुमी करतात ते. आमकां आनी कित्याक त्रास करतात तर. तशेंच ह्या आतां लोकांक आनी एक गोश्ट सांगपाक सोदता हांव, जे चडशा वर्तमानपत्रांचेर तुमकां दिसची ना. आमचो जो ब्रोकर TCP मिनिस्टर आहा पळय, इलेक्शन सोंपनाच फुडें तेणें आपलो धंदो परत चालू केलो. पळय 13 जूनाचो गॅजेट. आनीक थोडे 2 चेंज केला. ह्या फावटी कितली एरिया बीन तेणी सेटलमेंटान घातला ती बीन ताका अशें लोकांक बीन सांगपाची गरज ना. वेव्हार कित्याक सांग, ताका जेणी पयशे दिला तांकां हो गॅजेट जाय न्हू. तेंच्यांनी हो गॅजेट घेवचलो आनी तो खंयच्या डिपार्टमेंटान व्हरोन दाखोवपाक जाय ते दाखयतले. लोकांक कित्याक कळपाक जाय तर कितली एरिया आपूण कन्वर्ट करून दिला, कितले पयशे आपूण घेतला ते लोकांक कळपाची गरज ना. जसो हेंचो पार्टी चलता पळय, BJPनूय स्टेटमेंट अशेंच दिल्लेलें न्हू. आमकां कोण इलेक्टोरल बॉन्ड दितात आनी कोण दिना तें लोकांक कित्याक जाय. सो हो सेम इशू. हे कन्वर्जनाक आमकां कितले पयशे मेळटा, कितली जागा आमी कन्वर्ट करता ते तुमकां कित्याक जाय. तो आमचो धंदो न्हू. ह्या हिशोबान सद्याक गॅजेट पब्लिकेशन चालू आहा. पण तरी आसतना लोकांक जांकां आजुनूय अक्कल येवंक ना पळय त्या लोकांक सांगपाक सोदता, आनी जे बाकीचे लोक जे मुखे जावन रावलेले आहा पळय त्या लोकांक लागून ही म्हायती. मे बी केन्ना तुमचे दोळे उगडात, तुमकां अक्कल येत ह्या आशेन हे सगळें आमी करता. तर ह्या 13 जूनाच्या गॅजेटान कुर्तोरी सालसेतान सर्वे नंबर 449/0 सेटलमेंटान घातला. सुक्कूर बार्देजान 232/1F हो सब डिवायड जाल्लो प्लॉट. रस्तो आसलो तो डिलीट केला. आतां येता पेडण्या गांवांत परत. चोपड्या 10/1E सेटलमेंटान घातला. इश्टानो हो तोच जागो ज्या जाग्याचेर ते अर्थ कितें तरी जाल्लेलें पळय तेजे कुशींतलो तोच दोंगर हो फाटल्या फावटी गॅजेट काडले तो एंटायर प्रॉपर्टी तेणी सेटलमेंटान घेतली. आतां तेजे कुशींतलो जागो आतां सेटलमेंटान घातला. तर चोपडेकारांक बीन हें पडटा आसतलें. पण तुमच्या म्हायतीक लागून हो मी व्हिडियो काडून सांगता की तुमचो गांव आतां अक्षरशा ह्या दिल्लीवाल्यांच्या आनी कोणाचे जे रियल इस्टेट हेंचे वो ब्रोकर आहा पळय तेजे इश्ट आहा न्हू तेंच्या हातीन गेल्लो आहा. तरी तुमी सुशेगाद राव, कांय ना. अशें एक रिटेनिंग वॉल घालतले ते तुमच्या घरार बिरार कोसळ्ळे काय मागीर मजा पळोवया न्हू. आमीय पळोवया, तुमकां काय पडलेलें ना. आमी अवेरनस जागृताय करपाचें आमचें कर्तव्य करीत रावता.
सो तेज्या फुडें येयले कोरगांव 207/7 पेडण्या तालुक्यान परत सेटलमेंटान घातला. गांवच्या लोकांचो काय कोणाचो तो जागो इश्टाना पळोवन घेवचे. मागीरचे जे 3 झोन चेंजीस जाल्लेले आहा, उस्कय हे बार्देस तालुक्यान 79/2 सेटलमेंटान गेला. मागीर आल्दोनान 329/10 आनी 329/11 तितून जो रस्तो दाखयल्लो तो रिअलायन केला. सो आय होप आमचो एडवोकेट कार्लोस सराक ही सगळी म्हायती आसतली की तेंच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें कितें चल्लां ती. तेज्या फुडें हो गॅजेट जातो कोणी तेणी आपलो धंदो चालूच दवरला न्हू. तेज्या फुडें फाटले 20 तारखेक गॅजेटाचेर तेणी 39A जे तेणी हाडला पळय, म्हटल्यार तेजे कडेन कोणूय बिल्डर येतलो तो सांगतलो आपूण हो जागो घेतला, आपल्याक सेटलमेंटान करून दी रे. तो आपली रेट लायतलो आनी ऑफिशियल रेट जी सरकाराक येतली पळय ती म्हटल्यार जर 500 स्क्वेअर मिटर पर्यंत आसा जाल्यार प्रोसेसींग फी 5,000 आनी पर स्क्वेअर मिटर रेट 50 रुपया. आनी जर 500 स्क्वेअर मिटरा वयर आसा जाल्यार प्रोसेसींग फी 10,000 आनी पर स्क्वेअर मिटर रेट 1,000 रुपयान पर स्क्वेअर मिटर तेणी जात म्हटल्यार 20,000 आनी वयर कितले जाय तितले. तूं आतां एक्चुअली न्हू पळोवपाक गेल्यार हेंच्यांनी अशें पार्ट न्हू विकून काडूंक जायना, अख्खो एक गांव विकून काडूंक जाय. पळय हो गांवचो न्हू इतलो एरिया लोकांक बीन धांवडोवन घालपाचें काम आमचें. तुमी घेया, तुका आपूण झोन चेंज करून दिता, आपल्याक लमसम इतले पयशे जाय, अशें कितें तरी स्कीम काडपाची आतां त्या ब्रोकरान विश्वजीत राणे. प्लॅनिंग नांवाचो इश्टानो प्रकार उरलेलोच ना गोंयांत. आनी जेन्ना प्लॅनिंग ना जाता पळय तेन्ना ते रिटेनिंग वॉल कशे पडलेले आहा पळय हे धाकटेशें उदाहरण. प्लॅनिंग नासतना जेन्ना कामां करता न्हू तेन्ना तशे प्रसंग येता. आनी गोंयांत सद्याक प्लॅनिंग नांवाचो प्रकार उरलेलो ना, लाँग टर्म प्लॅनिंग ना. हांगासर जे ते रेड्डी मेहता मागीर ते लोदा बिदा जे जागे घेतात पळय तेंचे फायनान्शियल प्लॅनिंग हो ब्रोकर TCP मिनिस्टर आनी BJP सरकार बसून ते चलयल्लेले आहा. गोंयकारांच्या हिताचे कांयच ना हांकां पडलेले. आनी गोंयकारांकूय पळोवपाक गेल्यार आपले स्वताचें कितें पडलेलें आहा अशें म्हाका तर दिसना. एस्पेशली नॉर्थ गोवाचे आनी पेडणेकार, आमचे बिचोलकार, सत्तरीकारांचेर तर सामकें आतां कितें म्हणपाचें तांकां ती उतराय कमी पडपाक लागलेली आहा इश्टानो. सो बेजिकली हे सद्याक फाटल्या 7-10 दिसांक हे सद्याक गोंयांत जाल्लेले आहा. सरकारान जी कर्मां केल्लेली आहा ते कोसळपाक लागला, डेव्हलपमेंटा हेंची कोसळपाक लागला, तांकां पयशे कमी पडपाक लागले म्हणून आतां लायटीचेर आनी पेट्रोलाचेर डिझलाचेर पयशे वाडोवंक लागले. ते आमच्या बोल्सांतल्यान वयतले. आनी विश्वजीत रावनो आपल्या धंद्याक लागलेलो आसा तो फक्त जागे कन्वर्ट करून कशे विकपाक मेळटा तितल्याचेरूच अडलेलो आसा. आनी तुमकां लोकांक कितें करपाक जाय तुमी विचार करा. आमी आमचें काम कर्तव्य करीत रावतले. तुमकां परत सांगपाचें मे बी तुमचो स्वाभिमान केन्ना जागतलो सो आमी आशा धरतले. आनी पेडणेकार स्वताक स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणटात पळय, जितले फावटी अशें घडटा तितले फावटी मनांतल्या मनान हांसूंक येता आमकां. कारण कितें तें तुमी विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.